वेतर्दूरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। তুমি सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता कोई सकल कष्ट नष्ट हबे यदि तुम्हार शरणागत हई। समस्त दुर्गुण दुर्व्यसन थेके आमाके नाथ बाँचिए नाओ। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु आमाय दाओ। এইভাবে অর্থগুলো পাঠ করব, ঠিক আছে? ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमं तस्मै देवाय हविषा विधेम। तुमी स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता सूर्य चंद्र लोकादिके तुमी रचना कर्ता तुमी हर्ता कर्ता। प्रथमे छिले एखनो आछो तुमी सर्वव्यापक स्वामी। जोग भक्ति तप द्वारा तोमाय पाबो आम्रा अंतर्जामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषां यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। माताजी ओटा राखुन परे देव मंत्र पाठे देव। तुमी आत्मज्ञान बलदाता सुजस विज्ञ गण गान करे तोमार चरणे शरणे एसे भवसागर के पार करे। तोमाके जपा जीवन भर मरण तोमाके भूले जावा। आमार समस्त शक्ति दिए प्रभु तोमार प्रेमे मग्न हवा। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव। य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तुमी तोमार अनुपम मायाय जगत ज्योति जालिएछो। मनुजो पशु रचना करे निज महिमा प्रकाश करेछो। निज हृदय सिंहासन परे श्रद्धा सह तोमाके आसीन करी भक्ति भावे उपहार दिए शरण जे तोमार लाभ करी। ओम येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वास्तभितै येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारार भी चंद्रादि रचना करे निज प्रकाश छड़िएछो। धरणी के धारण करे तुमी कौशल अद्भुत देखिएछो। तुमी विश्व विधाता पोषक तोमार आम्रा ध्यान करी शुद्ध भाव सह हे भगवान तोमार भजनामृत पान करी। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। तोमार अपेक्षा नहीं केउ बड़ सब तोमार मध्य विराज करे। जड़ चेतन सब तोमार रचना तोमाते सब आश्रय करे। हे सर्वोपरि विभविष्येर तुमी कि साज साजिएछ। धन दौलत दिए पूर्ण करो भक्तेर मन तुमी मजिएछो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानसानस्त्रितीये धामन्न धैर्ययन्त। तुमी गुरु प्रजेशो तुमी पाप पुण्य फलदाता। तुमी सखा बंधु मम तुमी सकलेर त्राता। भक्तदेर এই ভব বন্ধন থেকে
তুমি মুক্তি দিয়ে থাকো, তুমি অজ অদ্বৈত মহাপ্রভু, সর্বকালের জ্ঞান রাখো। ওম অগ্নেনয় সুপথারায় अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। তুমি স্বয়ং প্রকাশক প্রভু, সকলের সৃষ্টিকর্তা তুমি, রসনা নিশিদিন জপে তোমায়, হৃদয়ে আছো আসীন তুমি। কুটিল পাপ থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো দয়া নিধান, নিজের ভক্তদের হে ভগবান দাও তুমি বিশেষ বরদান। ইতি ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা প্রকরণ। এই যে দাও তুমি বিশেষ বরদান, তুমিটা ছাড়া হয়ে গেছে, এখানে তুমি হবে। এবার আমরা ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা করে ফেললাম। প্রত্যেক শুভ কর্মের আগে ঈশ্বর স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা করতে হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে জানা দরকার, তবেই তো আমরা তার স্তুতি করব। সেই টিকা কোথায়? আপনি আপনার গ্রামের কোনো একজন ব্যক্তি, তার স্তুতি করতে গেলে কি লাগে? তার সম্বন্ধে জানা দরকার। তাই জ্ঞানের সর্বোপরি মহিমা আছে। যারা বলে কি ভক্তি করলেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে, ভক্তি বিনা জ্ঞানে হয় না। বিনা জ্ঞানে যে ভক্তি হয় সেটা অন্ধ ভক্তি হয়, সেটা অন্ধ শ্রদ্ধা হয়। তো মানুষের প্রতি যদি ভক্তি বা শ্রদ্ধা জানাতে হয়, ঈশ্বরের প্রতি যদি ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে হয়, আগে তার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আপনার গ্রামেরই একজন ব্যক্তি রামবাবু, তার সম্বন্ধে আপনি ঠিকমতো জানেন না কি ধরনের ব্যক্তি, অথচ আপনি বলছেন কি আমি তার প্রশংসা করব, তো ভুল প্রশংসা হয়ে যাবে। তিনি পরোপকারী কিনা, তিনি ত্যাগী কিনা, তপস্বী কিনা, সে সম্বন্ধে তো জানতে হবে। তিনি সত্য ভাষণ করেন কিনা, তিনি যা বলেন তা করে দেখান কিনা, সেগুলো জানতে হবে তার সম্বন্ধে। জানলেই তবে তার সম্বন্ধে বলতে পারবেন। তো তিনি তেমনি ঈশ্বরও সর্বব্যাপক, তিনি নিরাকার, তিনি অজ, জন্মরহিত। তো তার সম্বন্ধে আমরা না জেনে তার মূর্তি ধারণা করে আমরা যখন উপাসনা করি, তো তার মানে কোথাও না কোথাও আমরা ভুল স্তুতি করতেছি, ভুল পথে যাচ্ছি। তাই সঠিক জানতে হবে, জেনেই আমাদেরকে ভক্তি করতে হবে। ভক্তি বিনা জ্ঞানে ভক্তি সম্ভব নয়। বিনা জ্ঞানে যে ভক্তি হবে সেটা অন্ধ ভক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাই আসুন আমরা এবার টিকা দেব। আপনি যে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন, যজ্ঞের জন্যও টিকার বিধান আছে। সেটি একটি বেদ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা দিতে হয়। ওম উত্তিষ্ঠঃ ব্রহ্মণস্পতে দেবায় যজ্ঞেন বোধয় আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং যজমানস্য বর্ধয়। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। বরং সবাইকে একটু টিকা দিয়ে দেন, যারা যতজন উপস্থিত হয়েছেন যজ্ঞে আজকে, সমস্ত সহানুভূতিশীল, যারা শুভাকাঙ্ক্ষী, ভালো কামনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, যারা আশীর্বাদ দিয়ে যাবেন, যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রত্যেককেই টিকা দিয়ে দেন। এবার সুধী সনাতনী মিত্রগণ, ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, যাতে সনাতন ধর্মের তথ্যগুলি মানুষের কাছে পৌঁছায়। এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ফেসবুক হলে পেজটি ফলো করবেন।